बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपने पिछली वीडियो में सबक पढ़ा था और आपको काम मिला था, वो कर लिया आपने? शाबाश। अच्छे बच्चे अब बुक खोलें, सफ़ा नंबर 14। ठीक है, आज हमने सफ़ा नंबर 14 पढ़ना है। क, दोबारा पढ़ें, क, फिर पढ़ें क। कल हमने पढ़ा था स, स। आज हम पढ़ेंगे क। फिर पढ़ेंगे साथ साथ क, कबूतर, क, कबूतर, क, कुर्सी, क, कुर्सी, क, किताब। फिर पढ़ें क, कबूतर, क, कुर्सी, क, किताब। फिर अब मेरे साथ साथ पढ़ें क, का, क, का। फिर पढ़ें क, का, क, का, क, का, क, का, 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 क, का। चलो पढ़ें साथ साथ क, का, का, काका, काका, काका। दोबारा पढ़ें काका, काता। शाबाश। फिर पढ़ें काता, ताका, ताका, काता, ताका, काटा, काटा, ताका, काटा, काता, ताका, काटा, 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 आका, आका, बाका, बाका, आका, बाका, काटा। फिर दोबारा पढ़ें काटा, आका, बाका, आक। फिर पढ़ें आक, आक, बाक, बाक, पाक, पाक, ताक, ताक, टाक, टाक, फाक, फाक। ठीक है, आपने शुरू में भी डेट लिख लेनी है 21 मई, और यहाँ तक जो हमने सबक पढ़ा है यहाँ पे भी आपने डेट लिखनी है 21 मई। ठीक है, आपका ये आज का सबक है, और आज हमने एटलिक में भी ये लिखना है क। ठीक है, इसको हम लिखने की प्रैक्टिस भी करेंगे, हवा में भी लिखेंगे और बूरे पे भी लिखेंगे। ठीक है, आज हम लिखेंगे एच वर्क में क, क। ठीक है, आपने इस तरह ऊपर डेट लिखनी है 21 मई, एच वर्क लिखना है, क्लास नर्सरी लिखना है, और उसके बाद आपने लिखना है क, क, क। ये देखें जिस तरह मैंने लिखे ना,
آپ نے اسی طرح لکھنا ہے، جتنی لائنیں پہ میں نے لکھا ہے اسی طرح لکھیں، ٹھیک ہے؟ ک ک یہ پورا پیج آپ نے لکھ لینا ہے۔ پھر آپ نے اس کو لکھنے کے بعد اپنا نام، کلاس، سیکشن اور آئی ڈی لکھ کے پھر ہمیں تصویر بنا کے بھیجنی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کی اٹینڈنس ہوگی۔ چلیں اب ہم پریکٹس کرتے ہیں لکھنے کی۔ ک لکھیں گے ہم، کیا لکھیں گے؟ ک۔ ایسے لکھنا شروع کریں میرے ساتھ ساتھ، ایسے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کو ہم یہاں سے ایسے بنا دیں گے۔ چلیں شاباش، لکھ لیں، آپ بھی ایسے لکھیں۔ ک ک، پھر دوبارہ پڑھیں، ک ک۔ آپ نے اس کو ایسے لکھ لکھ کے دیکھنا ہے، بار بار ہوا میں بھی لکھیں ایسے، پھر کو آپ ایسے لکھیں، ٹھیک ہے؟ بار بار لکھیں ہوا میں اور اس کو پڑھیں بھی۔ ک ک ک۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ فی امان اللہ۔